Bueno, bos días. Vamos a empezar co especial, vale? O sea, un especial ao ser domingo que vai tratar sobre Palestina, sobre Gaza. Xa fixéramos un, vale? Resumíramos un pouco, pois, a situación, vale? De Palestina, a situación de Gaza, que obviamente, pois, non é boa. Vamos a centrarnos sobre todo, pois, en como estaban as cousas. Vamos a empezar, pois, como empezou todo, vale? Con este vídeo explicativo de Spanish Revolution que sacaron hai 15 días, vale? Aquí nos explican, pois dende fontes con información e todo isto, pois máis ou menos dende que xa hai moitísimo tempo, pois que este movimento sionista pois ten xa estas intencións para con Palestina, vale? Por suposto, pois agora co beneplácito de Donald Trump, pois están levando a cabo, vale? Están levando a cabo todo isto porque o que necesitaban era precisamente un presidente do goberno que fose despiadado, que tivese tamén ese grado de psicopatía que padecen pois as persoas que parecen ostentar os cargos públicos en Israel e polo tanto poden levar a cabo ese vídeo, vale? O sea, poden levar a cabo o xenocidio, vale? Por lo tanto, a situación en Gaza pois ven sendo a que xa vimos resumindo diariamente, vale? Porque diariamente temos unha sección onde miramos a prensa de Gaza e podemos mirar pois que dende que empezou o 7 de octubre o xenocidio, dende que empezou o 7 de octubre o xenocidio, pois xa levan 73.000 mortes, vale? Entre elas, pois casi todos civis e sobre todo moitísimas mulleres e moitísimos nenos, vale? Están bombardeando pois hospitales sanitarios, bombardean pois todo tipo de centros, vale? Obviamente, pois isto plantexa unha realidade catastrófica para a situación en Gaza, vale? Para a situación en nada. Como xa vimos falando, pois esta é a situación. Intentaron firmar, vale? Hubo un movimento de cara aos representantes dos gobernos, vale? A nivel mundial, pois que obviamente se reuniron nunha especie de cumbre, vale? Nunha cumbre que... espera. Vamos a mirar o vídeo da cumbre, vale? Okay. This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up, too. It's going to hold up. This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. And it's just an honor to be a part of it. We're going to be signing a document that's going to spell out a lot of rules and regulations and lots of other things. And it's very comprehensive, but we've already signed documents in the Middle East having to do with Israel and Hamas and just about everything else, and it's really working out incredibly well. The hostages, as you know, were let go on time, on schedule. The very sad situation. Bueno, non vamos a ver máis porque sinceramente xa miramos o que nos facía falta, vale? Como, pois, Donald Trump pensa que obviamente tuvo un papel moi representativo a hora de firmar a paz en Gaza, vale? Un dos principais problemas polos que se poido dar este xenocidio foi precisamente polo aval que lle fai Estados Unidos a Israel, vale? Estados Unidos, pois por parte de Donald Trump, de feito, amenazou económicamente a calquera que intentase recoñecer o Estado de Palestina, mediar a favor de Palestina, poñer sancións a Israel, etc, etc, vale? Por lo tanto, en todo momento foi un escollo e intentou justificar, vale, e protexer pois a posición que de Israel a pesar de estar levando a cabo un xenocidio que el avalou en todo momento. Podemos mirar que el mismo di que se tardaron 3.000 anos en chegar a ese momento, vale? Obviamente houvese sido moi fácil se non estivesen financiando o Estado de Israel
constantemente por parte de Estados Unidos, se non o estuveran protexendo, se obviamente non formase parte pois dun plan estadounidense para para favorecer o seu aliado, vale? Isto obviamente representa pois un problema, porque o que podemos mirar é precisamente que foi os Estados Unidos os que permitiron que Israel levase a cabo este xenocidio outra vez, vale? Un dos grandes, falábamoslo onte, unha das políticas europeas, algo que se dixo, polo que se firmaron un montón de contratos, un montón de leis, un montón de tratados, vale? Foi precisamente para evitar que pasase outro caso como o dos judíos, vale? Como o tema de Alemania, o tema de Alemania, o tema do Holocausto, vale? Podemos mirar pois que por parte da comunidade internacional avalaron totalmente que se volvera a producir mirando para outro lado, sucumbindo pois as ameazas, vale, a extorsión por parte de Donald Trump por parte dos Estados Unidos, e o que permitiron foi pois deixar totalmente desprotegido a Palestina, vale? Palestina ahora mismo sigue sendo bombardeada diariamente, Palestina sigue sendo víctima, vale, do Estado de Israel, a pesar de que este día pois el firmou este tratado como aquén que era unha paz, e de feito podemos mirar que poñía Peace Middle East, o sea, no Medio Oriente, vale? Paz no Medio Oriente, pero podemos ver que el mismo meses despois pois volveu a levar a cabo unha perpetuación para socavar esa paz, vale, do Medio Oriente. O que quere el pois é que Israel conforme esa gran potencia no Medio Oriente sexa pois aliado de Estados Unidos. Que pasa? Bueno, pois que obviamente isto foi unha farsa, vale? Houve un montón de levantamento, houve un montón de movilizacións a favor de Palestina, porque precisamente se miraba que as institucións non actuaban, as institucións o estaban avalando tranquilamente. Algún día podemos facer un especial sobre o informe da relatora da ONU pos territorios palestinos ocupados, e vamos a mirar como só foi posible por parte da complicidade dos gobernos que non actuaron e permitiron pois que Israel levase a cabo este xenocidio en Palestina, vale? E obviamente pois a xente, xa falamos 50.000 veces, a xente de Israel está totalmente pois lobotomizada, vale? En sentido de que eles siguen pensando pois que hai que seguir levando a cabo este xenocidio en Gaza, etcétera, etcétera, vale? Pois asesinar aos palestinos, e todo isto. Por lo tanto, é prácticamente un xenocidio do siglo XXI. Vamos a ver unha serie de vídeos tamén despois do outro explicativo que nos van a poñer un pouco en vereda con todo este contexto que estamos a poñer sobre Palestina, vale? Donde vamos a mirar pois como non pensan neles como se fosen persoas, como incluso por parte da religión tenden a demonizalos, a decir pois que son a oscuridade, que eles son a luz, etcétera, etcétera, cando podemos ver que hai medios, vale? Unha persoa ou alguén que non padece unha enfermidade mental, vale? Que non está mentalmente pois enfermo, vale? Podemos ver que non vai exercer ningún tipo de violencia, non vai causar ningún tipo de dano a calquera outra persoa, senón que vai buscar pois unha situación, unha solución diplomática basada nun acordo, vale? Nun acordo falado, nun acordo parlado. Cando vemos que se chegan a estos puntos, cando vemos que se chega a esta situación donde está Palestina, é precisamente porque hai psicópatas, vale? Persoas que carecen dos sentimentos, non é que non sexan capaz de sentilos, non é que sexan capaz que non sexan ou que os estén reprimindo, senón que non os teñen, vale? A hora de levar a cabo e aniquilar pois todo isto en favor do seu propio beneficio. Podemos mirar incluso pois como nas propias declaracións públicas que sae bastante sonrinte, totalmente satisfeito co que están levando a cabo, vale? E Donald Trump máis do mesmo, vale? Isto foi unha gran engañifa, foi un intento de enganar a xente, vale? Donald Trump xa tiña un plan, isto foi acordado por Israel por detrás, e Israel en ningún momento cumpliu a súa parte do tratado, vale? Seguiu bombardeando, e Estados Unidos tampouco dixo nada en contra de todo isto. Por lo tanto, dende ese momento, dende esa firma, hai un falso alto lume, vale? Algo que se fixo pois precisamente para quitarlle
esa importancia mediática para quitar o foco, vale, do xenocidio que se estaba levando a cabo alá. Por lo tanto, o que se fixo, o que se está facendo é precisamente algo totalmente contrario, vale, a todo isto. O que se fixo foi precisamente dicir, sí, vai haber un tratado de paz, se vai intentar chegar a unha solución, non vai haber alto lume, pero a realidade é que xa van 1000 persoas, vale, que morreron dende que se firmou este tratado, porque non houbo un solo descanso, siguen tendo pois o control do territorio, vale, siguen deixando pasar pois os recursos a cuentagotas, vale, os recursos médicos, tanto os recursos médicos como a axuda humanitaria, de comida, etcétera, van pasando a cuentagotas e eles administran pois toda esta cantidade, porque obviamente eles teñen que seguir facendo o paripé. Cando foi o tema de Irán, pois aproveitaron e incluso frearon en moitísimos casos pois toda a entrada desta axuda humanitaria, e aproveitaron que o foco estaba posto en Irán pois para aumentar a presión que exercían en Gaza. Por lo tanto, non é que eles hayan aceptado quedarse coa parte que en teoría, vale, é totalmente ilexítima para eles, pero que teñen colonizada, que teñen ocupada, e a realidade é que eles siguen querendo ampliar esa línea amarela, vale, que da que estamos falando, esa línea amarela, pois que obviamente fai que cada vez máis eles a famosa línea amarela pois é un punto que o propio Israel vai avanzando como conquista, vale, como que é pois territorio israelí xa forma parte. De feito, hai varios medios pois que o que fan é xa non dar a Palestina como Estado, vale, cando Palestina está totalmente recoñecido e, por suposto, o que non pode ser é que siga en liberdade, siga exercendo o seu cargo público unha persoa que está levando a cabo un xenocidio, vale, como pode ser pois o goberno de Israel, vale, está levando a cabo un xenocidio, está exercendo pois un cargo público, está utilizando toda a forza militar da que dispón, pois obviamente para seguir exercendo toda esa violencia, vale, enmascaradamente, porque obviamente agora hai como unha especie de tratado de paz pois non ten tanto poder mediático, vale. Visto isto, pois vamos a ver ese resumo, vale, da semana pasada, o sea, que vos digo que sacaron a semana pasada e que fai este resumo, vale, sobre a situación de Palestina, de como empezou, etcétera. Son 15 minutos, pero bueno, vannos poñer pois en situación. ¿El conflicto palestino-israelí empezó el 7 de octubre de 2023? After the horrific attacks of October 7th. Think about October 7th. What Hamas did on October the 7th. About what happened on October 7th. Esta es una de las ideas que más se ha repetido desde entonces, en titulares, tertulias, discursos políticos y redes sociales. Como si la historia hubiese empezado ese día. Como si antes del 7 de octubre no hubiera habido ocupación, ni bloqueo, ni expulsiones, ni asentamientos, ni refugios, ni apartheid, ni décadas de violencia estructural. Porque si nos dicen que todo empezó el 7 de octubre, entonces, ¿qué están intentando que olvidemos? Soy Patricia Salvador y hoy, en esta serie de reportajes SR, vamos a ir hacia atrás. Mucho más atrás. Vamos a hablar del mandato británico, de la Declaración Balfour, del Plan de Partición de la ONU, de la Nakba, del derecho al retorno, de la ocupación de 1967, de Gaza, del bloqueo y de cómo se construye una narrativa donde un pueblo aparece únicamente cuando responde, pero desaparece cuando es expulsado, ocupado o bombardeado. ¿Por qué no? Esto no empezó el 7 de octubre. Cuando un conflicto se presenta como si hubiera empezado en una fecha concreta, esa fecha se convierte en una especie de punto cero moral. Todo lo que ocurre después se analiza, y todo lo que ocurrió antes se vuelve ruido. Y eso es muy útil políticamente, porque si la historia empieza el 7 de octubre, Israel aparece únicamente como un estado atacado que responde. Palestina aparece solo como amenaza. Gaza aparece solo como base de Hamas. Y los palestinos dejan de ser un pueblo con historia, territorio, memoria, derechos y duelos acumulados. Pero la realidad histórica es mucho más incómoda. La cuestión palestina no empieza con Hamas, no empieza con la segunda intifada, no empieza siquiera con la Nakba, y desde luego no empieza el 7 de octubre de 2023. Empieza mucho antes, entre el choque entre un proyecto nacional judío europeo que buscaba construir un estado en Palestina y una población árabe palestina que ya vivía ahí. Y este es un punto importante, porque durante décadas una parte de la propaganda israelí y occidental ha insistido en una idea.
Palestina era una tierra vacía, atrasada, sin pueblo, esperando a ser modernizada. Pero nada de esto es cierto. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Allí vivía una sociedad árabe-palestina, mayoritariamente musulmana, pero también cristiana, y con comunidades judías locales. Había ciudades, pueblos, agricultura, redes familiares, vida política, vida religiosa, vida comercial. No era un escenario vacío, era una sociedad. Y cuando el sionismo político europeo empezó a plantear la creación de un hogar nacional judío en Palestina, no estaba llegando a un vacío, estaba llegando a una tierra habitada. La Declaración Balfour. Prometer una tierra que no era tuya. Uno de los momentos clave llega en 1917, con la llamada Declaración Balfour. Reino Unido, que todavía no gobernaba formalmente Palestina, pero que ya estaba en plena reconfiguración colonial de Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial, declaró su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Es decir, una potencia imperial prometía apoyar un proyecto nacional en una tierra donde la mayoría de la población no era consultada. Y esta es una de las raíces del conflicto. No porque la población judía no tuviera derecho a vivir con seguridad, especialmente en un contexto europeo marcado por el antisemitismo, sino porque ese derecho empezó a plantearse a costa del derecho político de otro pueblo, el pueblo palestino. Entre 1905 y 1914, el número total de judíos que emigraron a Palestina representó apenas entre el 0,95% y el 4,27% del total de judíos que partieron hacia Estados Unidos. Es decir, solo unos pocos miles fueron a Palestina, frente a decenas o centenares de miles que pusieron rumbo a Estados Unidos. Otros países como Argentina también fueron destinos importantes. Entonces, ¿cuándo empieza Palestina a convertirse en un destino mucho más relevante? Pues cuando se cierran otras rutas migratorias. En 1921, Estados Unidos adoptó medidas para limitar la inmigración mediante cuotas basadas en el país de nacimiento. Y en 1924, la ley de inmigración endureció todavía más esas restricciones. Es decir, con las puertas estadounidenses cerrándose y con el mandato británico ya establecido en Palestina, más judíos europeos comenzaron a emigrar hacia allí. Este dato es importante porque rompe con una idea muy establecida, la de que Palestina era el destino natural, inevitable y mayoritario de la migración judía europea desde el principio. Pero no lo era. Palestina fue convirtiéndose en el destino central por una combinación de factores: el antisemitismo europeo, la violencia contra las comunidades judías, el avance del proyecto sionista, el respaldo británico y el cierre de otras rutas migratorias. Pero para la población palestina todo esto tenía unas consecuencias muy concretas. Bajo el paraguas de una potencia colonial, se estaba construyendo un proyecto político que podría acabar desplazándola de su propia tierra. Y eso es exactamente lo que terminaría ocurriendo. Y generó tensiones, revueltas y represión. Entre 1936 y 1939 tuvo lugar la Gran Revuelta Árabe en Palestina, una revuelta contra el dominio británico y contra la inmigración sionista masiva. La respuesta británica fue durísima: represión, ejecuciones, encarcelamientos, destrucción de viviendas y debilitamiento de las estructuras políticas palestinas. Y esto también importa porque cuando llegamos a 1947 y 1948, una fecha clave en la historia de Palestina, la sociedad palestina ya llega debilitada por años de dominio colonial británico y represión. 1947, el Plan de Partición de la ONU. En 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas propone partir Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. Y aquí suele contarse la historia de una forma muy simple. Los judíos aceptaron la partición, los árabes la rechazaron y por eso empezó la guerra. Pero esa frase esconde el corazón del problema, porque la partición no se planteó entre dos poblaciones equivalentes en tamaño, poder o relación con la tierra. Según los datos que recoge Azmi Bisara, hacia 1946 la población árabe palestina era mayoritaria, alrededor del 69%. Mientras que la población judía representaba alrededor del 31%. Aún así, el plan asignaba al Estado judío más de la mitad del territorio. Para el movimiento sionista, aceptar la partición era una oportunidad histórica. Por primera vez había una legitimidad internacional para crear un Estado judío en Palestina. Para los palestinos, en cambio, significaba que una población mayoritaria debía aceptar la partición de su propio país y la creación de un Estado de colonos en una parte enorme del territorio. Cabe subrayar que de los 37 signatarios de la Declaración de Independencia de Israel, solamente uno nació en Palestina. Estos inmigrantes declararon de forma unilateral un Estado que excluye a los nativos de un país que no les pertenecía. Con la creación del Estado de Israel, Israel heredó las estructuras políticas y legales de la Palestina del mandato británico, que fue cambiando después con el tiempo. La Resolución 181 no era un tratado de paz acordado entre dos partes. Era una recomendación de partición aprobada por una comunidad internacional marcada por los intereses coloniales, el trauma del Holocausto y la enorme culpa europea hacia el pueblo judío.
y esa culpa europea, por legítima que fuera, se resolvió sobre una tierra que no era Europa. 1948, la Nakba. En 1948 se declara el Estado de Israel, y para los palestinos ese año tiene otro nombre, la Nakba, que quiere decir la catástrofe. La Nakba fue el desplazamiento y desposesión masiva de palestinos durante la guerra de 1948. Naciones Unidas la define como la expulsión y pérdida de hogares, tierras y propiedades de cientos de miles de palestinos. Cientos de pueblos palestinos fueron despoblados o destruidos. Cientos de miles de personas fueron expulsadas o huyeron bajo la presión de la guerra, las masacres, el miedo y las operaciones militares. Muchas familias salieron pensando que volverían en unos días o unas semanas, pero nunca pudieron regresar. Pero antes ya se habían producido desplazamientos masivos y operaciones militares sionistas. Durante años, el movimiento sionista había construido instituciones propias, una economía separada de la árabe palestina y una estructura armada, que acabaría convirtiéndose en la base del futuro ejército israelí. Es decir, cuando el mandato británico empezó a retirarse, el movimiento sionista ya tenía una arquitectura política, económica y militar preparada para tomar el control. En ese contexto aparece el Plan Dalet, también conocido como Plan D. Según Walid Khalidi, este plan sirvió como marco para una serie de ofensivas lanzadas por fuerzas sionistas en abril y mayo de 1948, antes de la declaración formal del Estado de Israel. Y esto es clave. Estas operaciones no solo buscaban ganar posiciones militares, también provocaron la destrucción de comunidades palestinas, la expulsión de población civil y la creación de una continuidad territorial judía en zonas estratégicas. Para cuando se firmaron los acuerdos de armisticio en 1949, el nuevo Estado de Israel ya no controlaba solo el territorio que se le había asignado en el plan de partición de la ONU, sino aproximadamente el 77% del mandato palestino. De este acuerdo de armisticio sale la famosa Línea Verde, es decir, la expulsión de palestinos no fue simplemente una consecuencia accidental de una guerra entre dos estados. Fue parte del proceso de creación de una mayoría judía en el nuevo estado. La diferencia no es menor. El plan de partición había propuesto un estado judío sobre algo más de la mitad del territorio, pero tras la guerra, Israel terminó controlando mucho más. Mientras tanto, solo unos 150.000 árabes palestinos lograron permanecer dentro del nuevo estado. El resto habían sido expulsados, habían huido o habían quedado convertidos en refugiados. Y ahí empieza una herida que sigue abierta hasta hoy, la de un pueblo desplazado al que después se le negó el derecho a volver. El derecho al retorno, la promesa incumplida. Después de la Nakba, la pregunta ya no era solo cuántos palestinos habían sido expulsados. La pregunta era otra: ¿podrían volver a sus casas? En 1948, Naciones Unidas nombró al conde Folke Bernadotte como mediador oficial para Palestina. Su misión era intentar encontrar una salida política al conflicto. Bernadotte recomendó crear una comisión de reconciliación de Naciones Unidas, que supervisara y garantizara el derecho de los refugiados árabes palestinos a volver a sus hogares. Para quienes decidieran no volver, proponía una compensación económica, pero Israel no permitió ese retorno. El 17 de septiembre de 1948, Bernadotte fue asesinado en Jerusalén por un miembro del Lehi, un grupo terrorista sionista. Y aquí aparece una de las contradicciones más importantes de esta historia. Mientras los palestinos expulsados en 1948 no podían volver a sus pueblos, Israel aprobó varias leyes que serán clave. En 1950, la Ley del Retorno, que reconocía a cualquier persona judía del mundo el derecho a emigrar a Israel y asentarse allí. Después, en 1952, la Ley de Nacionalidad, que consolidó derechos automáticos de ciudadanía para la población judía. Es decir, una persona nacida en París, Nueva York, Moscú o Buenos Aires podía obtener ciudadanía israelí bajo la ley de retorno, pero una familia palestina expulsada no podía regresar a su propia casa. Este contraste es clave, porque estamos hablando de un sistema legal que abrió la puerta a unas personas por motivos de identidad religiosa y nacional, mientras se la cerraba a quienes habían nacido allí, habían vivido allí y habían sido expulsados de allí. Y no solo se les impidió volver, también se creó un marco legal para apropiarse de lo que habían dejado detrás. En 1950, Israel aprobó la Ley de Propiedad de los Ausentes, que permitió al Estado israelí controlar y beneficiarse de las propiedades de los refugiados palestinos y también de palestinos desplazados internamente. Es decir, casas, tierras y bienes de personas que no estaban presentes porque habían sido expulsadas o habían huido durante la guerra, pasaron a quedar bajo control estatal. La lógica era devastadora. Primero se produce el desplazamiento, después se impide el retorno y finalmente se legaliza la apropiación de las propiedades abandonadas.
Pero muchos palestinos intentaron volver. Algunos cruzaban la frontera para recuperar pertenencias. Otros querían volver a cultivar sus tierras. Otros intentaban simplemente reunirse con familiares. Y aquí entra otro elemento fundamental, el lenguaje. Israel no los llamó refugiados tratando de regresar, sino infiltrados, y sacó la ley de prevención de la infiltración. Israel definía como infiltrados a los palestinos que habían huido a países vecinos que después intentaban regresar, y autorizaba a las fuerzas de seguridad israelíes a detenerlos y deportarlos por la fuerza. Según el historiador Benny Morris, entre 1949 y 1956, más de 2.700 infiltrados árabes y posiblemente hasta 5.000 fueron asesinados por las fuerzas de defensa de Israel, la policía y civiles en las fronteras israelíes. La mayoría de esos supuestos infiltrados eran civiles desarmados que intentaban regresar por motivos económicos, familiares o sociales. Y esto nos obliga a entender algo fundamental. La Nakba no terminó cuando terminó la guerra de 1948. La Nakba continuó cuando se impidió a los refugiados volver. Continuó cuando sus propiedades fueron confiscadas. Continuó cuando el derecho al retorno fue bloqueado. Continuó cuando el lenguaje oficial los convirtió en infiltrados. Y continuó cuando el regreso a casa fue tratado como una amenaza militar. Por eso, para el pueblo palestino, 1948 no es solo una fecha histórica. Es una estructura que sigue viva. Porque no se puede hablar de resolver el conflicto palestino-israelí ignorando a millones de refugiados palestinos. No se puede hablar de paz si se acepta como normal que una persona pueda obtener ciudadanía israelí porque es judía, aunque haya nacido en otro continente, mientras una familia palestina expulsada de su pueblo no pueda volver a la tierra donde nació. Este es uno de los núcleos de esta historia. El problema de los refugiados palestinos no es solo una consecuencia de este conflicto, es una de sus heridas centrales. Y por eso el derecho al retorno sigue siendo tan importante, porque habla de algo mucho más profundo que una frontera. Habla de memoria, de justicia, de propiedad, de ciudadanía, de identidad y de la pregunta más básica de todas: ¿quién tiene derecho a volver a casa? Vale. Bueno, pues como podemos ver, esto a mí parecía moi importante engadilo, vale, porque forma contexto, vale, o día de mañán, pois calqueira que se veña a mirar os especiais de Gaza, que igual non está atento ás noticias ou o que sexa, pero como é un especial dedicado específico, pois me parece que este contido pois ten moita cabida no propio capítulo, precisamente por eso, vale? Precisamente porque ten moita cabida aquí, porque deixa unha explicación moi grande. Aparte, pois que nos apoyamos nun medio de comunicación, vale? Que obviamente moi poucas cousas poden poñérselle en dúbida, vale, a súa reflexión. Polo tanto, como podemos ver, esta xente vive nun mundo aparte, vale? As élites económicas, as élites políticas non están pensando claramente no mundo no que están a vivir, en gobernalo dunha forma, senón en precisamente algún tipo de intereses que teñen eles, vale? Moitísimas veces vai enfocado pois a produción de cartos, o sea, a produción de económica enfocada única exclusivamente a economía, vale? Pero que pasa? Que unha economía, cando non ten ideoloxía, vale? Cando non forma parte da ideoloxía, pois obviamente carece de alma, vale? Podemos ver, pois, cando tocan a economía partidos que representan pois un modelo fascista ou fascismo encuberto, como pode ser o Partido Socialista, como pode ser dereita, extrema dereita, vale? Pois o que levan a cabo son políticas que denigran, crean desigualdade, crean pois pobreza, vale? Xeneran pois pobreza, porque o que fan é precisamente beneficiar e xenerar riqueza ao redor de onde xa hai riqueza. Por lo tanto, pois explotar e aproveitarse das vulnerabilidades que causa pois esa eficiencia económica nas persoas máis vulnerables, vale? Isto é o que fai o sistema económico cando non está gobernado por unha ideoloxía, senón que está gobernado pois por persoas que exclusivamente miran polos seus propios intereses. Que pasa? Pois que mentres nós aquí estamos pensando en seguir avanzando, en crear un mundo que non deixa ninguén atrás, pois hai persoas que o único que entenden, por exemplo, que pretenden é precisamente pois impoñerse aos demais, vale? Podemos ver que mentras hai unha guerra están morrendo en xenocidios, pois tanto en Sudán como en Palestina, como civiles que estaban morrendo na guerra que decidiu librar Irán, proclamábase o primer billonario da historia. Por lo tanto, impónse económicamente
con diñeiro declarado, pois as demais persoas, vale, independientemente pois da pobreza que exista no mundo, dalle exactamente igual, e o que ten é unha cantidad de cartos acumulada brutal, que o único que fai é generar pobreza ao redor, vale? Cando unha persoa ou varias persoas, un porcentaxe moi ínfimo da población acumula unha gran parte da riqueza, podemos ver o que pasa, vale? A realidade é a que estamos a vivir, por lo tanto o que hai que facer é cambialo. Hai xente que non está pensando, vale, en cambiar o rumbo de este económico, nin o rumbo que está seguindo o país, vale, ou o planeta, perdón, porque podemos ver que tamén está sendo autodestruído, o que pretenden é precisamente seguir así, seguir pois vivindo a vida totalmente por encima dos demais, vale, independientemente do que poida sentir e padecer calquera outra persoa. Por lo tanto, carecen de ese alma, vale, que hai que poñerlle as cousas, esa alma coa que hai que mirar, vale? Bueno, se nos miramos como definía Platón o modelo do ser humano, vale, que era precisamente un carro tirado por dous cabalos, un era o corpo e outro era a mente, e precisamente o que daba pois as órdenes era como ese alma, vale? Ese alma que goberna, vale, por riba do corpo, e que lle pon pois ao pensamento, a lógica, pois ese sentimento que dun ser vivo, vale? Un animal, por exemplo, xa en plena naturaleza, moitas veces non mata se non é por fame, vale? Non mata por gusto, senón que é máis ben por necesidade, vale? Por lo menos na maior parte dos casos pode haber, por suposto, casos aislados. E esta é a realidade, vale? Se non lle poñemos a alma, pois o que podemos facer é xenerar pois un modelo que xenere pobreza e que enche ao mundo e fomente sobre todo este modelo que carece de alma, este modelo que o único que fai é xenerar cada vez máis e máis pois mortos vivientes, vale? Son persoas pois que obviamente se deixan guiar única e exclusivamente por aquelo que eles definen como éxito, que é aquelo que dé rentabilidade económica e non precisamente pois esa capacidade de poder vislumbrar o mundo no que vivimos, analizalo e darnos conta de cal é de como hai que seguir traballando, vale? Se nos botamos unha mirada pois ao mundo que vivimos, podemos ver como hai desigualdades, como hai guerras, a maior parte delas simplemente por territorios, vale? E hai que empezar a deixar isto un pouquiño helado, hai que empezar a traballar conxuntamente en eliminar pois a pobreza do planeta, vale? Eliminar pois esa violencia que xenera o modelo industrial, o modelo productivo, o medio ambiente, porque xenera e produce sin ter en conta pois todo o que destrue polo medio. O único que fai é poñer a súa disposición o produto que se vai poñer a venta para que xenere pois estos cartos, vale? Podemos ver que é tan cruel como poñer as mulleres e o corpo das mulleres a disposición de violadores que as van a violar por cartos, poñer os corpos das mulleres sempre e utilizalo como un produto, poñer os nenos, vale, precisamente ao servizo do sistema laboral, esclavizar a nenos que traballen por 4 duros xa dende pequenos. Como eso, pois 50.000 exemplos de como pois este modelo económico é totalmente ilícito, vale? Carece de alma, precisamente moitos das persoas que teñen ahora mismo toda esta cantidad de cartos acumulados dase por haberse basado nun sistema de explotación donde o que fan é querer aumentar a produción, vale? Ter moitísimos empleados que xeneren moitísimo produto, despois vendelo a uns precios altísimos, pagándolle a mínima parte posible pois a persoas que teñen traballando, vale? Por lo tanto, xeneran pobreza, xa, porque están estas persoas esclavizadas, moitas veces encerradas en poder sair dos talleres, e eses produtos despois véndense a precios de ouro no primer mundo, vale? Cando obviamente pois estas condicións pois poden ser en Tailandia, poden ser pois nun montón de sitios, e moitísimas empresas basaron o seu negocio, os seus beneficios neste modelo, vale? Por lo tanto, podemos ver como carece de alma incluso. Isto é precisamente pois todo aquelo que ten que evitar un comunista, vale? Isto é precisamente o que nos evitábamos, o que nos falábamos
cando falábamos deso de que se unha persoa pois ten un negocio que ten que facerse, non se pode permitir empleados traballala ou adaptarse pois o que dá, vale? E o que non pode facer é querer ter máis empleados, querer ter un negocio que dé máis, o sea, que en realidade consume máis do que en realidade xenera, porque obviamente o que vai facer aquí a persoa pois é reducir pois no persoal, vale? Obviamente se non te podes permitir ter persoal que este dignamente contratado, pois non o teñas. Esta é a realidade que poñíamos como exemplo esta semana cando saiu o escándalo da persoa que se queixaba pois na taberna Garibaldi ou a persoa que se queixou tamén pois en Canal Red, vale? Isto implica pois como prácticamente están faltando respeto ao modelo comunista que defendían, vale, políticamente. Non é pois legítimo, independientemente pois de que as persoas que aceptan traballar nesas condicións están vulnerando pois as leis igualmente, vale? Están simplemente sacrificándose, ao final pois podemos ver como como pedían axuda incluso para seguir avanzando, para que se siguiese sostendo ese modelo, e ao final acaban privatizando e pasándose pois a televisión privada, vale? Ou a televisión por cable, que sería a famosa chamada televisión por cable. Eso ao final pois é sucumbir ao modelo económico, vale? Porque xa non lle estás pagando os cartos a esta persoa, xa deixa de traballar para ela mesma e poder decir o que lle dé a gana, senón que empeza a traballar xa para unha canle, xa non é precisamente todo para eles, e traballan a parte, pois en fin, que é unha falta de respeto e obviamente representa ese modelo comunista que se acaba corrompendo co tempo, vale? Precisamente por deixarse levar, deixarse guiar polo sistema económico, vale? E eso é precisamente o dano que está facendo, vale? Dime ti, pois neste mundo que é máis importante mirar pois que as persoas sepan convivir entre elas, en que momento hai cabida para que un Estado intente ampliar as súas fronteiras a costa dun xenocidio? Pois non cabe, vale? En calquera persoa que teña dous dedos de frente, se xa estamos pensando incluso, mira a diferencia de pensamento cando hai unha gran parte da sociedade todas as reflexións nos levan a que hai que ir eliminando paulatinamente o consumo de carne animal, vale? Deixar pois de matar animais para alimentarnos, porque obviamente temos unha serie de coñecementos que xa nos permiten prescindir delo, que a nosa dieta non necesite pois consumir animais, e hai unha gran parte da sociedade que xa está facendo esta transición, xa leva anos sen comer absolutamente nada que sexa de produtos animais, e polo tanto é tal o descabellado, a psicopatía de que mentras nós aínda nos estamos dando conta, estamos polo menos pola miña parte facendo a idea de que hai que facer esta transición e que deixar de comer carne, etcétera, pois hai persoas que son capaces de levar a cabo un xenocidio e matar indiscriminadamente a nenos e nenas. Por lo tanto, podemos ver como hai esa disparidade, obviamente hai algún tipo de trastorno mental detrás, tanto das decisións que se toman por parte dos Estados Unidos, que non teñen en conta pois ningún tipo de alma, non teñen en conta ningún tipo de método que teña en conta o benestar das persoas, e o único que buscan é beneficio propio, tanto para o propio gobernante dos Estados Unidos, que mirábamos nun reportaxe como levaba mordidas en casi todo, como por os propios Estados Unidos, que queren impoñerse como Estado, como nación, para gobernar o mundo. El mismo dicía no vídeo que mirábamos, donde dicía él que él era o xefe, vale? O xefe obviamente pois nun mundo demócrata, nun mundo que existe a soberanía de cada Estado, pois obviamente non se pode decir eso, independentemente do que el queira facer, vale? Do que el queira intentar a dar a entender dentro da súa posición. Por lo tanto, está marcando un antes e un despois, se vai pasar a historia, tanto el como Netanyahu, precisamente por apoialo, como un dos criminais e unha das persoas pois máis descabelladas que hayan estado ao mando, e que hayan dado a entender e mostrado abertamente ao mundo como funcionan estas institucións, como funcionan estas persoas que viven por riba dos demais, e que obviamente non lles importa absolutamente nada aos demais e non pensan no resto, vale? Por lo tanto, eso é xa un motivo para non estar capacitado, vale? Para poder exercer cargos públicos, porque obviamente o pensar nos demais, no dano que ti lle podes causar coas túas políticas ás persoas máis vulnerables, ten que ser un requisito mínimo e independiente, vale? A capacidade de empatizar coas persoas a que lles podes facer dano ten que ser un requisito obligatorio
a hora de llevar a cabo, de poder acceder a este tipo de puestos de traballo. Bueno, vamos a ir mirando. Por lo tanto, pois o mesmo, vale? Porque vamos a ver este vídeo e despois seguimos, vale? Vamos a mirar unha serie de contidos, pois vamos a empezar a mirar un pouco de contido que nos poñan que tanto de antes como de ahora, que nos vayan mostrando a realidade de Palestina e de Gaza, vale? With Secretary, it was a constant theme by Netanyahu. You need to support us in attacking Iran. You're saying you were being played All the time. by an ally that receives an enormous amount of aid. Well, of course. No te lo van a decir directamente, lo irán soltando así, poco a poco, pero lo cierto es que Israel ya no es rentable. Y por eso Washington empieza a ponerse nervioso. No porque le importen los niños asesinados en Gaza, más bien porque Israel es una máquina de quemar dinero, reputación y poder. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I'm not saying they shouldn't protect themselves. Durante décadas, Estados Unidos les financió, le dio armas, impunidad, cobertura diplomática y carta blanca para ocupar, bombardear y humillar a cualquier pueblo. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Pero ahora el monstruo se le está yendo de las manos. Netanyahu ya no actúa como aliado, actúa como chantajista. Destruye Gaza. Ataca Líbano. Rompe cualquier acuerdo. Amenaza incluso a quienes le sostienen. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. Israel no quiere paz, quiere control, no quiere seguridad, quiere dominación. No quiere defenderse, quiere seguir ocupando, matando y cobrando. Y Estados Unidos no es inocente en esto. Estados Unidos creó esta impunidad, la armó, la protegió, la vetó en la ONU, la convirtió en doctrina. Ahora finge sorpresa porque su colonia militar favorita se comporta exactamente como una colonia militar. What is your exact proposal? You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Pero eso es precisamente lo que Israel lleva décadas haciendo con permiso de Washington. Matar, ocupar, colonizar, bloquear, desplazar y después llamarlo autodefensa. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. La diferencia es que ahora ya no sale tan barato, ni en las calles, ni en la diplomacia, ni en la opinión pública, ni siquiera dentro del imperio. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Israel no está siendo abandonado por humanidad, está siendo cuestionado porque el coste supera ya el beneficio. Y ese es el retrato más obsceno de nuestro mundo, cuando el genocidio no escandaliza por ser genocidio, sino porque empieza a ser una mala inversión. Bueno, como dicíamos, pois todo, precisamente, pois tanto o podemos ver como o brote de ébola, vale, que se está dando na República Democrática do Congo, ata as cousas, pois como xenocidio en Palestina, como xenocidio en Sudán, pois obviamente non teñen repercusión mediática, non alcanzan pois todas as portadas, porque non teñen ese clickbait, porque tampouco afectan pois a economía global, vale? Por lo tanto, como non teñen repercusión na economía porque simplemente están sendo masacradas por sacar rédito desas terras, o que xenera máis economía todavía aún, pois obviamente isto é o que fai que cope portadas e que teña pois todo isto. Por lo tanto, outra vez o sistema económico mandando sobre as vidas das persoas, vale? Un billete, un poder ficticio, porque non nos olvidemos que ao final os cartos teñen un poder ficticio, vale? Un poder que nos lle damos o propio papel, o propio tal, para facer un modelo económico co que traballar, etcétera, etcétera, vale? Un modelo, pois, co que vivir. Obviamente, pois isto, no momento no que se empezou a acumular e empezaron a dictar as normas, pois os de arriba,
que obviamente están falando, comprando directamente, negociando directamente pois cos políticos, podemos mirar que nese momento pois a clase obreira, a clase social máis desfavorecida, pois queda totalmente desprotexida, vale? Porque obviamente as cousas xa se pactan de determinada clase social para arriba, vale? E isto obviamente, pois, como sempre, xenera un tipo de desigualdade, porque estas clases máis desfavorecidas deixan de ter representación nas institucións e non hai ninguén pois que medie por elas. A excepción, pois claro, de 4 partidos, pero que obviamente todos os medios e todo este poder dos máis poderosos, pois obviamente poñen a disposición poñen todos os cartos que teñan no seu poder para intentar manipular pois toda esta información, vale? Por lo tanto, este poder ficticio que nos lle damos o papel, a un papel, vale, os cartos, pois ao final isto chegou un momento, vale, que deixou de ser, pois perdeuse a noción ou obxectivo de todo isto, que era a convivencia, que a ninguén lle faltase nada, que ese era o motivo polo que formaron a nación, polo que formaron unha poboación, a unhas persoas, pasou a valer máis que unha vida, vale? Por lo tanto, ahora mismo, pois, uns billetes, uns beneficios económicos teñen pois moito máis valor que as vidas. Que pasa? Pois no momento no que Donald Trump mira a súa posición política, pois no momento no que Donald Trump empeza a mirar a súa posición política en perigo por culpa de a súa posición en perigo por culpa de este tipo de cousas, e xa non lle ten rédito económico, xa vai perder esa posición que el quere de cara ás eleccións, porque podemos mirar como lle está pasando factura de cara ás eleccións, pois obviamente quere darlle a volta a toda esta situación, vale? Que pasa? Que se está enfrentando ahora a que esa persoa, pois que obviamente carecía que xa se miraba que padecía algún tipo de enfermidade mental, un grado de psicopatía bastante alto por ser capaz de levar a cabo ese xenocidio sen ningún tipo de remordimentos, pois estalle pasando factura porque non cumple a súa parte do trato co seu socio, vale? Por lo tanto, pois obviamente quere seguir levando a cabo un xenocidio, porque o que menos lle importa a esta persoa, que é a de Israel, pois é as persoas, vale? E iso é o principal que hai que ter aquí, o que podemos ver, o que máis vale nesta sociedade, o que máis debería valer é precisamente a vida, precisamente o tempo, vale? É tan valioso que obviamente non debería ter prezo, vale? Por lo tanto, non ten que estar sempre por riba dun sistema económico. Hai certas cousas como un bienestar das persoas, un teito, o que nunca te falte de comer, etcétera, etcétera, pois que sempre que nunca debería faltar, vale? Que ten que estar por riba dos cartos, porque obviamente eso é o principal, o máis valioso de todo. Despois de eso, e por suposto das vidas animais tamén, vale? Porque hai xente que pon a vida humana por riba das vidas dos animais, e sinceramente, pois eu neste tramo, neste momento da miña vida, pois como miraba onte tamén nun post, eu aprecio moito máis as miñas gatiñas, vale? Que a moitísimas persoas que conforman ou que conformaban os meus círculos máis cercanos, vale? Precisamente pois por o tipo de cousas que son capaces de chegar a facer por alguén co que tes aprecio. Eu, por exemplo, non sería capaz de facer ou de tratar así ou de provocarlle este tipo de sensación que me vin eu obligado a padecer, vale? Que levo padecendo durante anos por culpa pois destes entornos, vale? E por culpa da xente, da manipulación da que están sendo víctimas. Por lo tanto, isto é algo que tal, vale? Por exemplo, das vidas das persoas igual, porque independentemente da nosa situación, é algo intrínseco velar pola seguridade e a dignidade pois de todos os seres vivos, vale? Independentemente das nosas experiencias persoais, non poden influir nas nosas decisións. No ámbito, obviamente, neste tipo de tal, vale? Eu, por exemplo, como escritor de filosofía e como divulgador filosófico, obviamente non podo ter en conta a hora de falar, non podo sesgar a miña opinión, vale? Polas miñas experiencias persoais. E iso é precisamente o que está pasando, porque a miña divulgación filosófica, o meu traballo aquí,
pois obviamente non está sesgado, vale? Simplemente se basa en datos reais, en observacións totalmente imparciais que mostran unha realidade. Todo ten valor documental e todo se pode aportar dende fontes, vale? Esa é a realidade. Por tanto, se aportase a miña visión personal, pois obviamente sería moi distinto o panorama, vale? Que é a opinión que eu podería dar das persoas. Pero eso é a realidade de todo isto, vale? Que non se pode sesgar a hora, esa é o que hai que ter en conta tamén a hora de elixir os nosos representantes, que non, o que non poden facer é deixarse levar polas opinións. Vale, seguimos, vale, que hai que ter en conta aquí? Bueno, pois que xa chegou un momento no que ahora os beneficios e as intencións que teña un estado xenocida como pode ser Israel, pois está incumplindo todos os tratados internacionales. O que hai que ter en conta é que non pode formar parte da comunidade internacional, vale? Nin pode, nin debe formar parte da comunidade internacional, porque obviamente non está respetando pois as leis e as normas que se están impoñendo, vale? Se unha comunidade internacional está obligada a respetar unha serie de normas, unha serie de convivencias para convivir xuntos e facer un mundo moito mellor entre todos, pois obviamente se alguén non está respetando isto ou está vulnerando, pois non está respetando tampouco pois esta convivencia, vale? Por lo tanto, pois non pode formar parte de todo isto, nin de os comercios e, por suposto, pois o ámbito económico ten que estar legislado, vale? Ten que estar prohibido as relacións comerciais, que creo que xa están con este tipo de actos, porque obviamente non están respetando a convivencia, por lo tanto non poden ter pois unha convivencia e un desarrollo pois pleno na propia comunidade internacional, vale? Esta é a realidade que debería pasar. Ahora, podemos mirar pois que pouco a pouco está perdendo tamén o apoio de Estados Unidos, que como se expresan aquí, vale, é un dos seus maiores socios e aliados ahora mismo, vale? Porque obviamente de cara á comunidade internacional pois está solo e desamparado polos actos que está levando a cabo. Vale, vamos a mirar un par de vídeos máis que nos van a poñer en contexto do que está a pasar, vale? Pois o título do vídeo, vale, o sea, quen era Chomsky. A verdade é que xa empecé a recoñecer a medida que empezaba o vídeo. Este home, pois, creo que é o que está sale nos papéis de Epstein, vale? Por lo tanto, pois vou a recortar esta parte, porque obviamente ninguén que saia nos papeles de Epstein ou teña calquer vínculo con pederastia, pornografía infantil ou o que sexa, pois vais a ir falando no meu canal, por lo tanto, por lo menos hasta que se aclare a súa posición e todo. Por lo tanto, vamos a seguir mirando pois outro tipo de contido, non temos por que darlle voz a esta persoa, vale? Acabamos de ver pois por parte do canal de Spanish Revolution e da colaboradora Patricia Salvador pois un resumo que nos poñen e nos amosan tamén pois a realidade a realidade e toda a historia antiga de Israel, vale? Sen ter que darlle voz pois a ninguén que sexa ou que haya participado que saia o seu nome nos archivos de... Nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas. Y la luz triunfará sobre las tinieblas, y unidos con fuerzas conjuntas y una profunda creencia en nuestra justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío, haremos realidad la profecía de Isaías. Se nos ocurren un montón de contestaciones a Netanyahu y su excusa para usar la religión para masacrar al pueblo palestino, la mayoría insultos. Pero nos quedamos con esta de Ana Kasparian en 2018. These comments might be strong, but it's how I genuinely feel. Trying to decipher what your little mythical book has to say about these very real political issues. I will fight for you to have your religious liberty, which means that you do not get to dictate the way I live my life based on your religion. I don't care what the Bible says, but they do not have the right to dictate my life. I'm so tired of having non-stop conversations about what the Bible says. You live your life in the way that you interpret the Bible, but you don't get to take the Bible and tell me, well, the Bible says this in this chapter in this verse. I don't care. I don't care. I don't believe in it, and I have the right, based on our Constitution, to not believe in it.
Estas son unhas declaracións moi importantes, vale? E precisamente amosan algo, como pois precisamente este delirio religioso pode levar a este tipo de actos, incluso a blanquear o xenocidio, vale? Se les din que son a poboación elexida, e que obviamente teñen dereito a que son a poboación elexida e teñen dereito a levar a cabo o xenocidio, vale? E acabar arrasar co pobo coa poboación de Palestina, porque eles son a luz e vosotros a oscuridade, porque eles din, vale? A convivencia mutua, o respeto mutuo polos demais, un tipo de ideoloxía, algo que se base en ideoloxía, pois non ten cabida nese pensamento, o único que queren é impoñer o seu estado e nada de convivencia, e obviamente pois están tan sesgados, vale? Van tan así que non son capaces de pensar sequera pois na convivencia mutua. O único que fan pois é repetir o que di un libro de hai 2000, 3000 anos o que sexa, vale? Ese é o principal problema. Por lo tanto, non se lle pode dar voz, non é ideoloxía o que está facendo Netanyahu, non se basa no respeto e precisamente por eso, pois obviamente non ten cabida na comunidade internacional. Eso é o que temos que ver, vale? Esta é a realidade de Palestina. A realidade de Palestina son bombas, lume e todo isto, vale? De feito, pois se nos vamos a un dos capítulos donde podemos ver como precisamente a sociedade está totalmente, como di, lobotomizada, vale? Esta é a gran parte da sociedade que digo eu, pois que vive totalmente sometida ás sombras que se proxectan a través das élites, vale? E unha delas, pois, pode ser vale? O propio mundial, que podemos ver distrae a atención da verdadeira realidade. Non é casualidade, pois, que obviamente existan vínculos entre o presidente da FIFA e Donald Trump e que pois, este mundial sexa en Estados Unidos para blanquear a posición e a imaxen que ten Estados Unidos de cara á comunidade internacional, vale? Cando podemos ver pois todo o que está levando a cabo coas políticas totalmente ilexítimas que ten Donald Trump, vale? Dende o racismo ata o anticambio climático, faltas de respeto hacia todo o mundo, vale? É un machista, obviamente pois sexualiza as mulleres, as mira como obxetos, non respeta a súa opinión, sempre ten que ter unha posición superior de cara aos demais, as políticas que leva a cabo obviamente só teñen en conta pois os beneficios dunha élite política, e os demais pois simplemente son para eles non merecen a pena e non teñen absolutamente nada que ver no papel, vale? Non vai a velar por eles e non vai a sentir pena polas súas e non vai a legislar nin facer política para favorecer aos máis vulnerables. Esa é a realidade. Mientras en Estados Unidos se celebra el Mundial, los niños palestinos juegan así al fútbol en los campos de refugiados de Gaza. Juegan sin piernas, sin brazos o sin ojo porque han sido mutilados por las mismas bombas que Estados Unidos suministra al ente genocida de Israel. Y la misma FIFA que tiene a Rusia sancionada le parece estupendo celebrar la fiesta del fútbol en un país que está patrocinando un genocidio. La FIFA no tiene nada que decir ante el hecho de que Estados Unidos haya ayudado a matar a 566 futbolistas palestinos, el equivalente a 24 equipos de fútbol asesinados por Israel. Pero los niños gazatíes que pueden jugar con el balón, aunque sea sin piernas, son afortunados. Todos estos futuros futbolistas fueron asesinados por Israel, con bombas patrocinadas por Estados Unidos, que hoy celebra orgullosa la fiesta del fútbol. Otros siguen jugando como pueden entre los escombros, el hambre y las bombas. Y mientras el mundo ve fútbol y celebra, Israel continúa matando civiles en Gaza y llevando a cabo un genocidio contra los palestinos. Este es el Mundial de la Vergüenza, un mundial que ha acabado de convertir el fútbol en un negocio que poco tiene que ver con los valores del deporte y en una plataforma de blanqueo de genocidas. Pois esta é a realidade detrás pois de todo esa cantidad de cartos invertida en levar a cabo un mundial de fútbol, vale? Na cantidad de cartos que se hayan invertido
para poñer a disposición pois tanto dos turistas, dos afeccionados que se movilicen hasta Estados Unidos, como a esa gran élite deportista que esa cobra millóns, está absolutamente por riba de toda a gran clase social, vale? Simplemente mostrar que detrás de cada riqueza, de cada acto de cada persoa que se presenta, que se senta nun trono, que obviamente chegou aí e se está sentando precisamente por estar como se di, esclavizar a gran parte da sociedade, sempre cando teña esa posición gracias ao seu poder adquisitivo económico, vale? Por esa gran acumulación da riqueza que solo xenera pobreza, vale? En vez de xenera solo riqueza no seu entorno, solo fai acumular riqueza en torno a unha persoa, polo tanto evita que eses cartos, esa riqueza se distribuya e se movilice a través dunha gran parte da sociedade, vale? Pois obviamente é totalmente ilesítimo. Se pode sentar pois nunha casa luxosa, moi grande, que ten moitísima vista, moitísima luz, etcétera, etcétera, pero obviamente eso está totalmente por detrás. Se o miramos, moitas delas están manchadas con sangre, como podemos mirar pois a explotación de oro que se leva a cabo en Sudán e a guerra que está levando a cabo en Sudán, financiando pois a todas estas forzas precisamente para explotar este ouro e sacar beneficio, vale? A gran parte do ouro que ten Emiratos Árabes entera absolutamente ninguna mina de ouro, o 99% ou 90 e pico por cento ven de Sudán, vale? Deste xenocidio. Non é casualidade, pois que obviamente non se fale nos medios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, onde vemos luxo, onde vemos unha cantidad de cartos, onde vemos avións privados, apartamentos de luxo, coches de luxo, pois moitas veces detrás hai sangue, hai explotación, hai esclavismo, vale? Por lo tanto, esa gran cantidad de luxo que nos intentan vender como un estado de éxito e bienestar social está moi manchado, vale? É unha manzana podrida que obviamente o que fai é crear unha serie de desigualdade. Como digo eu, pois o éxito non o define o éxito da nosa vida o definimos nós, vale? Porque nos vamos a marcar unha serie de obxectivos, entre elos pois o noso desenvolvemento da nosa vida, vale? Como pode ser, pois no meu caso, por poñer un exemplo, pois acabar tendo unha granxiña, vale? Un terreno, os meus animaliños, cultivar as fincas e vivir tranquilo, vale? Lonxe de esta gran sociedade pois totalmente corrupta e manipulada, vale? Lobotomizada, por así decirlo. Vivir tranquilo e afastado da sociedade. Ese é pois o meu principal objetivo. Despois, que pasa? Que de todo isto nós non podemos vivir totalmente, non podemos vivir un mundo afastados da realidade dos problemas dos demais, vale? É verdade que nós temos problemas, pero eso non quere dicir que debamos vivir pois totalmente afastados dos problemas dos demais. A realidade de todo isto é precisamente que temos que involucrarnos cos problemas da sociedade no seu conxunto e cos problemas dos nosos achegados máis cercanos. E por iso que precisamente o que é a nosa realidade. Por lo tanto, mentras non eliminemos, non traballemos por visibilizar, loitar, por conseguir unha igualdade, por conseguir eliminar as violencias, vale? Construir un mundo no que o primeiro de todo a vida das persoas e a dignidade este por riba dos cartos, vale? Do valor de calquer billete, do valor de calquer rentabilidade económica. Esa é a realidade, eso é o que non ten que ter prezo, e eso é o que é pois unha vergoña que vivamos nun mundo, veñamos a vivir nun mundo que xa leva estando gobernado así moitísimo tempo e nos queren vender que isto é a realidade, vale? Chegar aquí, nacer, que te venden as cousas dunha forma e que as cousas sean totalmente distintas, pois que as cousas sexan como están sendo cando temos consciencia para poder ver por nós mesmos as cousas en vez de deixarnos guiar por como nos dixeron que eran, podemos ver que son totalmente distintas, vale? De que obviamente pois o éxito non o definen os cartos e que antes que esclavistas hai que ser, eu prefiro ser esclavo, vale? Prefiro traballar o meu e seguir adiante, vale? Axudando os demais polo camiño dentro das posibilidades de cada un, vale?
calquera pode levar a cabo actos e non hai por que andar a comparalo. Como digo eu, as comparacións pois obviamente dan vergoña, vale? Calquera que se quera comparar con alguén pois eso di moito dos demais, vale? Simplemente cando te comparas non estás a vivir a túa vida, vale? Cando estás a vivir a túa vida é cando fais as cousas porque ti queres, porque a ti te gusta, porque é o que ti queres facer, non porque miraches que fulanito facía e ti queres facelo igual e queres pois igualalo ou o que sexa, vale? Simplemente se trata de vivir a nosa vida. Eso é pois o éxito, vale? Acabar vivindo a nosa vida como nos queremos, obviamente loitar por eliminar as violencias dentro das nosas capacidades, vale? Non vivir totalmente afastados dos problemas e da realidade que sucede no mundo, porque podemos ver que eso é precisamente o que definía Platón como ser gobernado polas peores persoas, que é precisamente na realidade na que nos estamos a ver ahora mismo, vale? Precisamente por haberse despreocupado durante anos de estudar a política como hai que estudala, deixarse manipular polas grandes élites políticas e pensar pois que o mundo é como nos vendían en vez de pensar por nós como debería ser e como en realidad é, vale? Moi afastado de lo que nos queren vender. Por eso é tan importante o pensamento propio. Vale, ahora vamos a ver precisamente este vínculo pois que xunta, vale? Que mostra como Donald Trump pois ten vínculos co presidente. De feito, o presidente da FIFA cando foi de que non lle deron o premio Nobel, o que fixo foi precisamente darlle el, vale? Creou un premio da paz e doullo pois a este que debe ser amigo íntimo de Donald Trump, vale? Podemos ver que se os actos que leva a cabo Donald Trump son totalmente avalados por este tipo, que tipo de persoa é tamén, vale? O clásico dime con quen andas e te direi quen é. Así finalizaba Donald Trump la presentación del gobierno colonial que quiere imponer en Gaza, entre risas y música de los Village People. Una reunión para decidir el futuro de Palestina sin ningún palestino presente. I want to let you know that the United States is going to make a contribution of $10 billion to the Board of Peace. Trump anunció que Estados Unidos ingresará $10.000 millones a la Junta de Paz que él mismo creó, una entidad offshore que él controla, donde es presidente vitalicio y donde solo él decide y maneja. Resumiendo, una estructura piramidal creada para robar dinero público a los contribuyentes de los países miembros, al mismo tiempo que se ataca a la ONU y al derecho internacional y se justifica y encubre el genocidio en Gaza. Una Junta de Paz donde se reúne lo más selecto del crimen organizado mundial. Fascistas, genocidas, corruptos, asesinos, hipócritas, libertarios, ladrones. Es la estrella de la muerte del capitalismo terminal, un lugar donde se reúnen para conspirar entre risas y alguna que otra siesta, y a la que las élites europeas no quisieron faltar. Tampoco quiso perderse la fiesta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fiel vasallo de su amo Trump, demostrando su lealtad luciendo alegre su gorra roja. El mismo que decía que el fútbol no se mete en política. The Gaza coastline is 26 miles long. It can be developed as a new Mediterranean Riviera with 200 hotels and potential islands. Quien dice esto sin ruborizarse es el multimillonario sionista Yakir Gabay, miembro de esta Junta de Paz, y que se excita con la idea de hacer negocio con el genocidio construyendo 200 hoteles sobre los cadáveres de los palestinos. Sí, los mismos genocidas que han arrasado Gaza ahora se reparten las ruinas todavía con sangre fresca para lucrarse con un pelotazo urbanístico e inmobiliario, y lo venden orgullosos al mundo en una Junta de Paz. Ni en Black Mirror se atrevieron a tanto. Esto es el capitalismo en estado puro, un sistema que hace negocio del sufrimiento, que mata para luego embotellar y vender la sangre, que organiza la guerra y el saqueo en una Junta de Paz. La distopía ya está aquí. The amazing thing, because I've never seen anything quite like it, the parents of the dead, they knew their boy was dead. This case, boys, all boys, men, but to the parents' boys, they knew their boy was dead. They wanted that dead. Pois pouco máis hai que explicar, vale? Ahora mismo acaba de quedar pois toda a situación perfectamente relatada, vale? Como precisamente o papel dos Estados Unidos é crucial, vale? O que, como vos decía, dime con quen andas e te direi quen eres, vale? Pois podemos ver que os Estados Unidos son
fiéis totalmente como se di? Bueno, protexen, vale, del todo a Israel. De feito se van de guerra xuntos, libran as súas guerras xuntos, vale? Polo tanto, pois hai que empezar a pensar que non vivimos no mundo que nos fan ver dende a televisión, vale? Mentras na televisión nos mostran unha serie de noticias que o que fan normalmente é normalizar unha realidade distópica, vale, moi dura, que obviamente está gobernada por unha élite que se senta enriba de nós, o único que nos quere ter esclavizados. De feito, se a idade de xubilación, cando eu teño o primeiro coñecemento que teño da idade de xubilación era os 63 anos, está nos 67 agora, vale? Obviamente isto vai ir subindo, non hai por onde coller, vale? Toda esta mentira que nos queren vender, vale? Nos pasamos absolutamente toda a vida cotizando, producindo, para que despois, sobre todo a clase obreira, chegue a idade de xubilación co corpo totalmente reventado en comparación pois con estas élites que non pegan un palo ao auga na súa puta vida e se levan a gran parte da produción e dos beneficios que xenera a clase obreira e non ríese deles e méanos encima sempre que poden, vale? Eu só quero mostrar esta realidade e como o sistema económico, o sistema patriarcal e, por suposto, estamos mirando que o sionismo está apoiado polas grandes élites e esta gran élite económica, vale? Como falábamos onte, non é casualidade, vale? Que obviamente haya un acordo de cara a manter unha guerra totalmente aberta e plantarlle cara a Israel, rearmarnos por se hai que entrar en guerra con Rusia, que precisamente isto plantexa pois unha das cousas que está esperando a mirar Estados Unidos, que precisamente manipular para que Europa entre en guerra, Europa se debilite, despois aproveitarse desa debilidade para que Europa dependa de Estados Unidos. Podemos ver como as élites económicas totalmente influenciadas, vale, polo capitalismo estadounidense, que seguramente gran parte desas grandes industrias pois estén influindo, vale, nos políticos europeos. Podemos ver pois como a industria, o sistema económico tende a man constantemente, fala e negocia directamente cos políticos, vale? Por lo tanto, é unha forma que ten pois o sionismo, os Estados Unidos e Israel pois de influir nas políticas da Unión Europea. E precisamente vemos como son capaces de manipular esa opinión que ten a gran parte da sociedade, que é precisamente a de impoñer unha serie de sancións a Israel precisamente por levar a cabo un xenocidio. Pero as élites políticas europeas totalmente manipuladas, lobotomizadas, vale, que están en mans das industrias, que están en mans dos grandes capitais, pois obviamente son manipulados para seguir protexendo e seguir sendo cómplices directos do Estado de Israel e non castigalo, vale? Porque obviamente hai un movimento sionista nas grandes élites que dalles absolutamente igual levar a cabo pois esta limpieza étnica, vale? Non teñen absolutamente ninguna compasión polas persoas que están a morrer inocentemente en Gaza. De feito, podemos ver como están tan lobotomizados que moitos deles firman os propios misís que despois cobran vidas destas persoas, vale? Por lo tanto, esta é a realidade palestina. A Palestina está totalmente devastada, está en mans dun estado xenocida que está incumplindo a lei internacional e que precisamente estas élites económicas teñen tan manipulados e teñen tan nas mans os políticos que obviamente manipulan a súa elección para poder seguir impoñendo pois esta serie de políticas, para seguir impoñendo pois esta impunidade de cara a Israel, de cara a de cara a economía global, vale? Secuestrando, por suposto, pois o dereito internacional por parte de Estados Unidos e por parte de Israel. Por lo tanto, pois aqueles aliados da Unión Europea que están a favor pois de eso, que deberíamos tratar en contra, porque outra vez estamos no bando incorrecto. Se levan cobradas 73.000 vidas de civis dende que empezou o xenocidio, e outra vez está volvendo a permitir que pase algo tan horrible como o holocausto, vale? Cando ese son precisamente os valores máis fundamentais e o mellor que ten a Unión Europea, outra vez están sendo socavados pois por unhas élites, vale? Unhas élites que manipulan, sesgan
a opinión dos políticos para que obviamente non actúen contra un xenocidio que estamos mirando en directo, vale? Que todos os días estamos mirando como aumenta o número de mortes que se está levando a cabo dende que empezou, vale? Dende que, como nos quixeron vender, se quere vender de víctimas, porque obviamente se nos venden o relato de que empezou o 7 de outubro, o único que din é que se están defendendo dun ataque, vale? Pero que a realidade é que levan intentando someter a Palestina durante milenios, vale? Por así decirlo. Esa é un pouco a realidade de todo isto, vale? Podemos seguir buscando contido sobre Palestina que nos poña pois un pouco máis en contexto, pero é que creo que está todo bastante ben resumido, a verdade. Non creo que poida aportar nada máis do que xa dixemos. Sinceramente, ser conscientes, vale? Ser conscientes de que pois tanto esa cumbre de paz que se fixo pois foi para intentar vender esa imaxen, vale? Foi esa intentar vender esa imaxen pública de sí, nos xa pactamos a paz, non vos preocupedes por Palestina. Donald Trump conseguiu a paz para Palestina, algo que non se conseguira en 3000 anos. Esa é a realidade que temos que vivir, vale? Mentras tanto, pois xa van 1000 palestinos que morreron dende o Alto Lume, moitos deles nenos. Podemos ver cal é a situación, miramos o vídeo que nos mostraba que mentras unha sociedade totalmente manipulada mira o mundial, pois a realidade dos nenos que están vivindo pois en campamentos de refugiados totalmente mutilados por culpa deste xenocidio que se levou a cabo, vale? Son as dúas caras da moneda en dous momentos exactos do planeta, vale? E esta é a realidade pois destas masas manipuladas que obviamente son incapaces de afrontar a realidade e de cambiar a nosa realidade para empezar a tomar o control das decisións políticas que se toman, vale? E isto obviamente non hai nada que defenda esta posición que están levando, vale? Nada, bueno, creo que había outro vídeo. A ver, vamos a ver si encontramos... Si no se combate esta impunidad que permite que esto ocurra, ¿qué mundo estamos creando? Teresa Aranguren es sin duda una de las mejores periodistas de nuestra historia. Durante los últimos 40 años ha cubierto guerras, conflictos y crisis por medio mundo. Pero ver el lado más oscuro del ser humano durante tanto tiempo no la hizo caer, sino fortalecerse en su defensa acérrima de los derechos humanos. Nos lo ha vuelto a recordar con esta reflexión sobre el genocidio en Gaza, de la que muchos periodistas en activo deberían tomar nota. A mí me parece muy importante lo que ha pasado en estas últimas horas y yo lo valoro mucho. Es un primer paso. Evidentemente no tiene capacidad de momento para cambiar la atroz situación que vive el pueblo de Palestina bajo la ocupación militar y especialmente ahora mismo en Gaza. Pero creo que es importante, primero porque marca una dirección y en ese sentido, pues quien lo marcó en un inicio fue España, Irlanda, Noruega y Eslovenia, que fueron los primeros países que marcaron a una Unión Europea que era vergonzosa su actitud. Yo, que por un lado me siento muy europea, he sentido vergüenza de ser europea por la actitud de la Unión Europea, esa incapacidad de defender algo que nos defiende también a nosotros, que es el derecho internacional. Bajo los escombros de Gaza se está destruyendo y se está eliminando todo vestigio del derecho internacional, que ha sido algo que se ha logrado con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones, para parar la barbarie, después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio de los judíos europeos y de los gitanos y de ese horror que fue la Segunda Guerra Mundial. Se intenta, después de eso, crear unos mecanismos para que eso no vuelva a ocurrir. Y lo que hemos visto ahora mismo, todo lo que estamos viendo casi a diario en televisión son crímenes de guerra. Bombardear hospitales, bombardear ambulancias, escuelas, personal humanitario, periodistas. Y creo que esto llega a unos niveles de barbarie que nos afectan a todos. Si no se combate esta impunidad que permite que esto ocurra, ¿qué mundo estamos creando? Bueno, pois un pouco o que viñamos dicindo, vale? Simplemente recalca
pois toda esta versión, toda esta visión que estamos plantexando aquí, vale? Esta divulgación filosófica sobre en que mundo estamos vivindo, que mundo queremos crear, vale? Hacia onde debemos dirixirnos, que é máis importante, se as vidas ou os cartos, se eso é o principal, vale? Creo que antes de nada hai que plantexar, vale, unha ideoloxía, impoñer unha ideoloxía no mundo, vale, que obviamente priorice a vida a dignidade humana antes que os cartos, porque a realidade na que estamos vivindo, na realidade capitalista industrial, nesta industria que o único que fai é esclavizar e xenerar desigualdade, é todo o contrario, vale? Está posto o sistema económico por riba de calquer cousa, vale? Bueno, por riba de calquer cousa non, os ricos, os que máis poder teñen, os que máis poder adquisitivo teñen, están por riba desto porque poden poñer eses cartos, vale, o servicio e utilizar as súas posicións, vale, políticas para influir nos resultados judiciais e poder librarse de todo isto, porque podemos ver como Donald Trump está influindo pois no xurado, vale, na Corte Penal Internacional para que non se faga rendir contas ao xenocida, vale? Polo tanto, eso, quería deixar claro todo isto e nada, pois creo que hasta aquí vai chegar. Seguramente non sexa o último capítulo, vale? Sobre todo porque hoxe iban a sacar outro capítulo tamén de Gaza, de Palestina, e vamos a seguir generando contido. Que pasa? Que quero ir facendo especiais no que resumir pois todo o que estamos a falar todos os días, presentalo, vale, nunha serie de especiais para coller pois toda esta información. Se, por exemplo, entrades no meu canal e buscades pois Gaza, vades a ver pois unha serie de especiais. Se mirades o primeiro, pois vades a ter un certo coñecemento, o segundo pois vades a ter pois toda a actualidade deste desarrollo en Gaza que se foi dando hasta ahora, vale, máis información que se vai coñecendo tanto de antes sobre o movimento sionista, sobre como influen o sistema industrial, o sistema capitalista nas decisións, etc, vale? Por lo tanto, van habendo unha serie de actualidades que vemos que a realidade, o dereito internacional e as leis internacionais están sendo pois totalmente violadas, está salindo con total impunidade. Isto é o que fai pois que obviamente se crean impunes para seguir facendo o que lles dá gana. Esta é a realidade que estamos vivindo, vale? Como decíamos, pois este sistema de rendición de contas dun criminal, de alguén que incumple a lei, pois está feito sobre todo para que as persoas teñan un castigo, vale? Que isto moitas veces ten un proceso disuasorio. Cando isto ten un proceso disuasorio, un perigo de todo isto, pois o que pasa é precisamente que cando non hai ese castigo, cando non hai todo eso, pois unha persoa que aparte padece unha discapacidade psíquica, vale? Unha enfermedade mental con un grado de psicopatía moi alto, pois obviamente vemos cales son as consecuencias, vale? E nada, vamos a deixalo aquí, pouco máis hai que non hai que dicir e seguiremos adiantando. La semana que ven quero facer un especial sobre o caso Epstein, vale? Vamos a recoller pois toda esa información, que testigos hai, o sea, quenes salen nos papéis e todo isto, vale? E nada, así que a intención é facer, se non cambia, vale? O podemos facer 2 especiais, os sábados, a verdade é que estamos dando as noticias do sábado e o fin de semana, pero bueno, non, está ben así, de momento vamos a deixalo así. E nada, que pasedes un bo fin de semana, un bo domingo, vale? O aproveitedes dentro do mellor. Vémonos mañá, vale? Chao.